Corona, Corona, Corona. No, oh la 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 la, yeah, yeah, yeah. Ah, monsieur. Oui, d'accord. Voilà, oui. Merci, merci. C'est comment? Ça va, ouais. Comment avec le parti? Oui, ça va. Ili ya inu aundone dobedle doje ba idene nga mwenje gnele inu ba dene wale iya dene balenga konje da kwaro ka aposro ngarande togoji man o javel di savone lainga ba ateli ba kwa jena ba majibima iya de tari akwa marije bele mayawa Wa mama. Ade do de asa ne akwa do karili wo do lo ba ne akwa do karile ga ba pataje maru e bon wale bi mama. Ali kala mana juza coronavirus wa ma. Coronavirus la danja. Ani na gadin chat 45 degré ya coronavirus jini. Albat coronavirus wa fio. Wala kef? Da bas. Coronavirus wa ke fio. 45 degré. Coronavirus da ga kula jis de. Ana badil kira coronavirus. Coronavirus wa ma. Vaze, nga ya inu le nele toru banba de kuli ya kula patare se kasi ja ko ba so ikula de bi ba ya ka jengu dogele le joda be anu no. Gam de le se nyam je biwa. De elam je ta lo ba joina le se wi ba be. Sois la bienvenue, mon frère. Je pense que tu devrais plutôt écouter les conseils que te dicte la maman. Le nouveau coronavirus est très dangereux et sa propagation est très rapide. Donc nous sommes appelés tous à prendre des précautions afin que ce virus ne puisse pas se propager dans notre territoire. Le nouveau coronavirus est un virus très dangereux. Sa propagation est très rapide. Elle est loin d'être une farce. Donc ce que tu dois faire, c'est de prendre les précautions pour ne pas être malade, pour ne pas contaminer les autres. Tu devrais plutôt te laver les mains comme te le disait tout à l'heure maman, avec de l'eau et du savon. Te désinfecter également les mains avec du gel alcoolisé. Même quand tu devrais tousser et que tu es dans un environnement où il y a autour de toi beaucoup de personnes, tu devrais plutôt mettre le nez sous ton coude pour un peu tousser, pour que ce virus ne puisse pas se propager. Alors, désormais, il faut que tous ensemble nous prenions les précautions pour que ce coronavirus reste en dehors des frontières du Tchad. Pour ne pas mettre ma famille en danger. Dans un pareil. Wallahi sahibi, conseil na ndadi. Kan kira ana kula mini lagi damda. Ana wa nasib sho la alme وما sabunda يخطرنا في ساكت عادي لكن ده conseil كده عادي Sei. هنا لقي دم انا اقولها نخط علمي وما صابون بقول جبل عشان باسكي انا اقول لك كان ناس جولي ده يعصلوا دونهم قبل ده بنسلم Yo, da bas. ده بس Corona, Corona. Nga komje maji ka si wo talenje kon be jigi do la si wo jidon mo ngi ma jelgi ne de me be le sigi yana coronavirus le maji ka dunda kam ka do go sidi en ya ba kuma mu gida kosi mo ne de go tudan logu o gai danal ko si on doy wa se doy teli wala ne ya usa golida maji ka ba ni mo dore munda ne li ka jenje narito اخواتي يا اخواني علم نهجركم في كلام انا كورونا فيروس قوموا نقوفوا سوا عشان شغل لا غفرنما حاجه فوق انت مرق برا جده غسل ايدينا بالصابون سلام بيدنا ممنوع قوموا فوق عشان كده خلينا تبدو شغل لما يجي لنا في بلدنا عشان شنو هسه غفرنما اجينا كاي حاجه فوق من غفرنما اجينا كاي حاجه فوق قوموا خلينا نقوفوا بني واج قوموا نقوفوا بني واج عشان مرض نادم كمان جندا قدرس نادي تريس بكلام عرب ده نور 10 و3 10 و3 ده بس كلام
Chers compatriotes, le nouveau coronavirus est un virus très dangereux. Sa propagation est très rapide. Ses symptômes sont entre autres la fièvre, les maux de tête, les frissons, les sueurs, les courbatures, la gêne respiratoire. Nous devons tous prendre des précautions en appliquant les règles d'hygiène et observer scrupuleusement les mesures prises par le gouvernement tchadien afin d'éviter la propagation de ce virus dans notre territoire. En cas de constatation des symptômes, appelez le 13 13. Tous ensemble, luttons contre le coronavirus.